Semalam saya dah explain ni kan, kita ada methyl, primary, secondary, tertiary, haloalkane. Kemudian diberi rate, lepas tu contoh compound. And then explain the relationship between the class of alkyl halide with the relative rate. So kita nampak dekat sini daripada methyl to tertiary, untuk SN2 rate dia semakin berkurang. So kita boleh predict yang nilai B ni kurang daripada 0.03. Okay, sebab soalan ini dia kata predict the value of B, give your reason. Nilai B ni seperti yang saya kata tadi mesti kurang atau sama dengan kosong. Kurang daripada 0.03 lah, lebih rendah kan. So it will be 0 or less than 0.03. Okay. Kenapa nilai tertiary haloalkane mempunyai rate yang jauh lebih rendah berbanding classes of alkyl halide yang lain? Ini disebabkan tertiary alkyl halide mempunyai bulkiness ataupun steric hindrance daripada dia punya alkyl group yang banyak. Okay, banyak alkyl group menghasilkan bulkiness ataupun we call the alkyl group, many alkyl group cause kita panggil dia bulky group lah. Okay, so bulky group produce the steric hindrance. So it is difficult for the nucleophile to attack the alpha carbon. Okay, therefore tertiary alkyl halide does not favor SN2. Okay, so apa yang kita boleh buat hubungan antara classes of alkyl halide dan rate ni? So relative rate toward SN2, sebab soalan tanya SN2, is higher for primary alkyl halide. Okay, kenapa rate bagi primary alkyl halide ni lebih tinggi? Dan juga methyl ni lebih tinggi toward SN2. Ini disebabkan methyl dan juga primary alkyl halide is less hindered ataupun low steric effect ataupun no steric effect towards the nucleophilic attack. So nucleophile dia nak attack alpha carbon tu senang sebab halangan dia dekat sini kecil. Contohnya ada hidrogen je yang kecil untuk menghalang, ataupun hanya ada alkyl group, satu biji alkyl group je yang hilang. Yang menghalang. Jadi untuk methyl dan tertiary dan primary, rate dia lebih tinggi disebabkan halangan untuk nucleophile attack alpha carbon kurang. Halangan itu kita panggil less hindered ataupun low steric effect. Okay. Lepas tu kita ada lagi compared to tertiary. Okay. Tertiary mempunyai rate yang jauh lebih rendah disebabkan oleh pada tertiary alkyl halide ni alpha carbon, the alpha carbon is attached to another 3 alkyl group. So these 3 alkyl group cause high steric effect. So steric effect yang tinggi menghalang nucleophile attack. Dia nak attack carbon alpha tapi ada carbon-carbon lain yang mengelirukannya, yang menghalang dia untuk attack alpha carbon. So high steric effect cause the difficulties of nucleophilic attack. So SN2 rate for the tertiary haloalkane is very slow. Give one example of compound A. So compound A ni adalah merujuk kepada secondary haloalkane. So kalau dia secondary haloalkane, 4 carbon alkyl halide. So kita nak buat ini secondary haloalkane. Contohnya tak BR kan. Lepas tu macam mana dia nak jadi secondary?
dia mesti attach kepada dua carbon yang lain. So dekat sini mesti ada hidrogen. Kemudian dia kata 4 carbon. 4 carbon, kita dah ada 3. Carbon yang keempat, you tak kisah. You nak letak atas ataupun bawah, tak ada masalah. Okay, so ini adalah 4 carbon, secondary haloalkane dengan 4 carbon lah. So kita just lengkapkan carbon chain tu. Okay, so that is the compound of A. And then reaction of bromoethane with sodium cyanide. Ammonia dan juga sodium ethoxide. Okay. So kat mana yang kita putus pada nucleophile ni, dia akan menghasilkan CN-, OCH3 dan juga NH2. Okay, kalau saya expand, dia macam ni. H. So we are going to cut here. And then at the haloalkane, we are going to cut here. So di mana you cut, di situ you akan sambung. So same goes to Na+, Cn-. So the negative is located at the carbon atom. And this one Na+, O-. So yang saya highlight purple color is the nucleophile. Okay. We just cut the Br. And then we have 3 carbon. And then it is bonded to the NH2. Okay. So count your number of carbon. Originally we have 3 carbon. Now our product also must have 3 carbon. Okay, check. Kadang-kadang bila you buat skeletal, you ada tendency untuk terkurang 1 carbon atau terlebih 1 carbon. Kalau buat expanded atau condensed, tendensi untuk terlebih hidrogen pula. Okay. So itu yang berlaku dekat kamu punya assignment lah. Careless. Kena check balik. Selalu check balik. Kadang-kadang disebabkan satu hidrogen kita terlebih letak, menyebabkan produk kita jadi salah. Okay. C pula. 1, 2, 3, 2 carbon and then 3. Lepas tu dia akan sambung, carbon yang ketiga akan sambung dengan C triple bond N. Okay. 2, 3 carbon. Carbon number 3 connect to the O. Okay, sebab negatif ni pada O. So O bila dia make a bond with carbon, there's no more negative. So O, CH3. Okay. So tak kisahlah you nak buat macam mana ni. Nak buat dekat sini OCH3 pun boleh. Dekat sini OCH3 pun boleh. Then you nak buat carbon connect to the O to the CH3. Okay. So kalau kita nak buat skeletal 100%, kita boleh tulis 1, 2 and then connect with O and then ada lagi satu carbon. So actually that is a carbon 1, 2, 3 O and then satu carbon kan. Samalah ni 1, 2, 3 O, satu carbon. Okay. Ada soalan nombor 7 ni. Madam, B4 dia bukan bromoethane ke? Ada 2 C saja. Bromoethane. Lah baru perasan. Saya tak tengok kat soalan. Bromoethane. Ethane 1 carbon, 2 carbon. Potong ni. Tak boleh delete. Ambil lah warna putih. Dah hilang. Okay. Tengok kan dah salah dah. Okay, thank you. Saya pun tak perasan. Okay, lagi ada soalan yang lain? Okay, next. Nombor 8. Ni saya dah explain belum? Name the alkyl halide below and classify. And then B, the SN2 hydrolysis
primary slow, lepas tu satu lagi primary tapi cepat. Okay, walaupun kedua-duanya undergo primary, tapi rate mereka towards SN2 is different. Okay, so kita ni Alki highlight dulu. Okay, kalau kita nampak condense macam ni, kita tak berapa jelas kan. Okay, patutlah warna putih. So kita expand dia, CH3 ada 3 pada satu carbon. 1, 2, 3. Okay, ni done. And then CH2Br. CH2Br. So we choose the longest carbon chain. 1, 2, 3. It will be propane. And then ada substituent 2, dimethyl, and then bromo. So carbon number 1, number 2. Okay, so 1 bromo. Nampak? 1 bromo. And then ada 2 methyl. Kat mana methyl tu? 2 dimethyl propane. Okay, next. Kenapakah rate ini, dia kata ni primary, classify kan. So ini pun primary, tapi this one slow, ini fast. Toward SN2. Okay, primary undergo SN2, tapi untuk structure 1 toward SN2 is very slow. So kita tengok dekat mana carbon nucleophile akan attack. So pada structure 1, carbon nucleophile akan attack at this carbon, while the structure 2, nucleophile will attack at this carbon. Okay, so macam mana nucleophile nak attack? Dia kata hydrolysis kan. So hydrolysis normally kita boleh gunakan toward SN2, kita gunakan OH-. So bila OH- datang, dia nak attack this carbon from the back side. So bila dia datang je, ada bulky group. Nampak ni bulky group ni. Okay. So the bulky group hindered the nucleophilic attack toward the alpha carbon. Okay. So sekarang dekat sini, mana bulky group tu? Yang ni, yang saya kuningkan. Okay. Apa nama bulky group ini? Third butyl group. Okay. So both molecule. So macam mana kita nak jawab? Okay, kita tengok pula yang this one. Yang structure yang kedua. OH- nucleophile datang dan dia nak attack carbon ini. So hanya ada CH3 sahaja. Satu je alkyl group yang menghalang. So halangan dia adalah datang daripada satu alkyl group. So tak begitu less hindered. So lebih senang untuk attack. Lebih senang untuk attack menyebabkan rate dia lebih tinggi. Sebab tu toward SN2 structure tu lebih pantas, lebih cepat. Rate dia lebih tinggi. Okay. Therefore we can conclude that structure 1 very slow toward SN2 because of the presence of bulky group at the alpha carbon. So dia akan menghalang ataupun menyusahkan serangan. Therefore rate slower. So this one less steric effect. Okay, macam mana kita nak jawab? First, we need to mention that both of the structure 1 and 2 are primary alkyl halide. Okay, so primary alkyl halide undergo SN2. And then the presence of third butyl group that is bonded to alpha carbon in structure 1. Mana alpha carbon? Ini alpha carbon yang purple ni. Okay, what is alpha carbon? It is carbon that is bonded to the functional group. So nanti you patut tahulah alpha carbon alkohol kat mana, alpha carbon carboxyl di mana. Okay. So at the alpha carbon there is third butyl group
which give greater steric effect and makes difficult for the nucleophile to attack the alpha carbon in structure 2. Hence, reaction rates structure 1 slower than structure 2. Okay, boleh? Draw all structural isomer C4 H9Br. So 1, 2, 3, 4. Buat paling panjang straight chain. Br at carbon number 1. Maintain the same carbon length. And Br located at carbon number 2. And kita pindahkan Br dekat carbon number 3. So dia akan jadi Br at carbon number 2 pula. Tak Br kat sini kan. So actually this structure will be the same with this structure. It's because number 1, 2 we have bromine. Number 1, 2 we have bromine. So this structure are similar. Cancel lah. Next, kita pendekkan jadi 3 carbon. Branch mesti letak di tengah. And then Br carbon number 1. Maintain chain yang sama. Sekarang ubah kedudukan Br at carbon number 2. Okay, kalau kita ubah lagi dan kita letakkan Br dekat carbon number ni, dia akan sama. Okay, sama dengan siapa? Sama dengan ni lah. Dia akan consider as carbon number 1, 2 ada methyl. Carbon number 1, 2 ada methyl. So, would be the same. Okay. How many isomer that you can produce by C4H9Br? Can someone share? Ada soalan tak? Ada siapa nak bagi tahu? Dia dapat lebih daripada 4? Semua tak nak jawab. Oi, tidur ke apa ni? Chen Jun Yang, Aina, Evelyn Nelly, Gail, Magdalene, Makaisha, Melis, Janet Arif, Daniel Hakim, Aisyu, Nur Alia, Nur Aisyah, Alia Natasha, Amira, Syazwani, Atira, Ahmad Saifullah masih tidur. Haris Firdaus tak ada. Lagi siapa lagi? 4 orang ni tak ada. Syazwani, where are you now? Oh, Syazwani. Where are you now? Dengar saya ke tak ni? Syazwani. Hai Syazwani. Orang lain boleh dengar saya ke tak? Boleh, madam. Boleh je kan? Okay. Apa-apalah you all. Yang penting saya mengajar. You nak belajar ke tak, you punya urusan lah kan. Saya tak boleh paksa-paksa apa-apa dah. Okay, lengkapkan dia punya hidrogen. So dapat structure A, structure B, structure C. And structure D. Dapat 4. So itu sajalah dia punya structural isomer. Ingat lagi structural isomer, kita ada chain isomer, functional group isomer and positional isomer. Okay, number 3. Which of the isomer are most rapidly with aqueous sodium hydroxide? Most rapidly through SN1. Okay. Kita tengoklah kalau dia SN1 mestilah tertiary. Dan kita tengok classification of haloalkane that we produce. This one is primary, not prefer
And then this one is OH minus dia punya nucleophile. So this one primary undergo SN2. And then this one is secondary. Secondary and then with strong nucleophile, it will undergo SN1 or SN2. Class? Atira? Oh, Atira. Faiz, baru nak sebut Faizuddin dia dah ni. Okay, Junyang. Secondary structure B. It is secondary. SN2. Okay, so secondary with strong nucleophile undergo SN2. And then C, it is primary. Tapi nampak ni ada bulky kan, bulky group kat sini. So, walaupun dia primary, so it will undergo SN1. Okay, due to the presence of bulky group attached to the alpha carbon. Ni alpha carbon. Okay, next is tertiary. So dia akan undergo SN1. Confirm lah. Okay. So yang ni dia kata rapidly, most rapidly. So yang undergo SN1 ada 3. Salah. Yang undergo SN1 ada 2 jenis. 1, 2. Structure C dengan D. Yang mana yang lebih cepat awak rasa? C dan juga D. Both undergo SN1 tapi satu primary, satu lagi tertiary. So yang mana yang lebih cepat? Tak apa, teka pun tak apa. D ya. Structure D. Okay, sebab walaupun ini structure C undergo SN1 tapi dia ada rearrangement. So rearrangement tu ambil masa juga kan. Okay. Dan yang paling cepat adalah tertiary, D, structure D. Sebab dia terus break the BR and then nucleophile attack the carboxyl ion. And then choose 2 isomer which can react with KOH in ethanol to produce the same alkenes. Okay, maksudnya haloalkane react dengan KOH ethanol. So kat sini adalah dihydro, tindak balas dia adalah dihydrohalogenation. Okay, maksudnya kita buang apa? Buang H dan juga buang Br. So kita akan dapat alkene. Okay, so pilih 2 isomer yang akan menghasilkan same alkene. Yang mana? A, B, C, D. Macam mana nak tengok? So kita tengok dekat sini lah. 1, 2, 3 carbon. 1, 2, 3 carbon. Methyl at carbon number 2. Ni pun sama, methyl at carbon number 2. So dia punya carbon chain tu sama bentuk kan. Berbeza dengan ni. Ini 4 carbon chain, ini pun 4 carbon chain. Okay. So kalau you remove this Br and this hydrogen, double bond will form at carbon number 1 and 2. Structure B, if you remove Br and you remove hydrogen, hydrogen dekat carbon sebelah, double bond is 1, 2. Sama macam ni. Tapi, there is another possibilities to remove this Br with this hydrogen. Therefore, the double bond form is between carbon number 2 and number 3. So, alkene structure A dengan B ni ada yang tak sama. Okay, so dia boleh form, both of them can form one butene. You nampak ke tak nampak apa yang saya tulis ni? Apa yang saya tengah cakap? Okay, one structure ni structure A. 2, 3. So Br kat sini. Hydrogen sini. Structure B. 1, 2, 3, 4. Br is here. Okay.
KOH ethanol. Okay. Bila kita remove Br ni dan juga H ni, alkene yang kita akan dapat adalah carbon number 1 and double bond dekat 1 and 2. So kalau structure B, kita remove Br and then kita juga boleh remove hydrogen sebelah kanan atau hydrogen sebelah kiri. Jadi kita akan ada dua produk alkene. 1, 2, 3, 4. The other one, 1, 2, 3, 4. If you remove the hydrogen at the right side, double bond will be carbon number 1 and 2. If you remove this hydrogen, the double bond that you will form is at between carbon number 2 and 3. Okay, jadi struktur alkene yang sama yang you produce ini dan ni. Sedangkan dia adalah minor product saja. Ni major. Okay, sekarang kita tengok struktur C. Tengok struktur C. C apa dia? PR. Ini C. 1, 2, 3. PR di sini. D. 1, 2, 3. PR is here. Okay. Jika kita buang BR ni, kita buang H di sini. Jadi, kamu akan dapat apa? Double bond, 1, 2, 3. Sini. Kalau kita buang BR ni, kita ada possibility buang hidrogen ini, buang hidrogen ini, buang hidrogen ni. So, you akan dapat apa? 1, 2, 3, 4. Kalau lah you buang dekat sini, double bond from here. Kalau you buang yang hidrogen yang kat bawah. So, BR dekat sini dah habis. Then you buang hidrogen ni. Buang BR ni. And buang this hydrogen. Double bond will be here. Okay. So, sama tak structure produk daripada C dan produk daripada D ni? Nampak sama kan? Okay. Macam mana kita nak buktikan sama atau tidak? You tengoklah parent dia. 1, 2, 3 ada double bond. Double bond located at carbon number 1 and 2. And carbon number 2 ada substituent. So, produk yang sama untuk ni. So, actually, tiga-tiga ni adalah struktur yang sama. Dia ada 3 carbon chain alkene. Carbon number 1, 2, 1, 2 double bond. Ini pun 1, 2 double bond. And then, dekat carbon number 2, ada methyl. Okay, so struktur C dan struktur D bila react dengan KOH etanol menghasilkan alkene yang sama. C and D. Ada soalan nombor 9? Okay. Arrange in order of decreasing reactivity toward SN1 reaction. 2 bromo 2 propane. Case structure tu 2 bromo. So dia secondary. 1 bromo propane. 1, 2, 3, 1 bromo. So dia primary. 2 bromo 2 methyl propane. 2 methyl 2 bromo. So tertiary. Lepas tu dia nak apa? Towards SN1. Decreasing reactivity. So yang paling reaktif kepada yang tidak reaktif. Okay. So kita buat apa? Okay, saya lebih suka buat arrow, tulis
decreasing reactivity toward SN1. Okay, kalau kadang-kadang you suka buat yang macam ni kan. Kadang-kadang tersalah susun tau. Okay, macam hari tu buat stability kan. Ada orang dia buat primary, secondary, tertiary. Terbalik. Patutnya tulislah macam ni. Ke sini decreasing ke, increasing ke. So buat arrow tu lebih selamat lah. Tiba-tiba bila buat ni, nanti kan tiba-tiba you jadi dyslexia. Terbalik je. Okay. So this one, yang paling reactive toward SN1 adalah tertiary. Followed by secondary. Followed by primary. So selain daripada tu, you lengkapkan the hydrogen. Ada soalan? Tak ada. Okay, kenapa? Kita pun bagi tahu lah 2-bromo-2-methylpropane is tertiary alkyl halide which will be the most stable tertiary carbocation. Okay, so kenapa kita katakan tertiary ini lebih stabil? Okay, bila you cakap toward SN1, ingat dalam kepala kita kalau SN1 saja mesti kaitkan dengan carbocation. Okay, apa kena mengena dengan carbocation? Kita tengok stability carbocation. Sebab tu you belajar stability of intermediate semasa introduction organic tu. Okay, tertiary carbocation, tertiary alkyl halide akan menghasilkan tertiary carbocation. Ini akan hasilkan secondary carbocation dan juga primary hasilkan primary carbocation. Didapati tertiary carbocation is more stable than secondary and more stable than primary. Why is it tertiary carbocation is more stable? Okay, so you boleh bagi tahulah tertiary carbocation stabilized by. Okay, semalam saya ada cakap kan pasal inductive effect dan juga resonance effect. So in this case, kita nak tengok stability tertiary carbocation adalah melihat pada bilangan EDG dia, electron donating group. So pakai faktor inductive effect. Okay, stabilized by the presence of more alkyl group. Ataupun electron donating group. Write the chemical equation for the, okay, ni okey ke tak? Ada soalan nak tanya? Susun and then cakap tertiary haloalkane lebih stabil, lebih reaktif toward SN1. Sebab tertiary haloalkane menghasilkan tertiary carbocation. Tertiary carbocation lebih stabil. Dia stabil disebabkan apa? Disebabkan alkyl group yang lebih banyak iaitu EDG, and then lupa nak cakap satu lagi. Lebih stabil tu maksudnya bukan dalam kes ni lebih stabil maksudnya lebih disukai oleh nukleofil untuk nukleofil attack. Okay. Kalau dia bukan lebih stabil maksudnya duduk diam, tak reaktif, tak. Ini lebih stabil menunjukkan lebih disukai oleh nukleofil. Sebab itulah rate dia tinggi. Write the chemical equation for the methanolysis. Okay. Methanolysis maksudnya react dengan methanol. Okay. So methanol ni apa benda? All dekat belakang ni alcohol. How many carbon? 1 carbon. Methanol. Okay. So CH3OH. Of the most reactive alkyl bromide toward SN1. So dia adalah weak nucleophile. Okay. And then toward SN1 for the methanolysis of the most reactive alkyl bromide.
So kita boleh pilih alkyl bromide kita, apa dia? Kalau SN1 yang paling reaktif adalah tertiary haloalkane, betul tak? Okay, kita pun buatlah tertiary haloalkane. BR. Sebab dia kata alkyl bromide, so letak bromin. React dengan, siapa dia react? Dengan nucleophile iaitu methanolisis, iaitu metanol lah. CH3OH. Okay, semua tindak balas dalam haloalkane, nanti buat mind map haloalkane kan. Untuk nucleophilic substitution, semua tindak balas nucleophilic substitution mesti letak heat kat sini. Okay, dekat arrow dekat bawah tu. Kan ada saya bagi mind map kan. So dia letak segitiga kat bawah. Means kena heat. Okay, then apa dia buat adalah break down the BR and then break down the alcohol. So tempat BR digantikan dengan O. Dekat mana kita putuskan? Dekat ni, sini. OH minus. So H jadi H plus, O jadi O minus. So kita sambung dekat OCH3. Okay. So methanolisis akan menghasilkan ether. COC ni. Propose the mechanism. So BR, break bond. Okay. Ingat arrow dia full headed arrow. Dapat apa? CH3. Dapat carbocation dan carbocation kita adalah tertiary. So no need rearrangement. And then yang datang adalah methanol sebagai weak nucleophile. So you lukis CH3OH. Okay. Yang mana yang kaya? Part mana yang nucleophilic site? Yang kaya lah. Yang banyak elektron ni. So kaya pergi ke miskin. Pergi ke carbon positif. Okay. Then apa yang terjadi adalah okay. Bila nucleophile attack, there is bond form between carbon and oxygen. Okay, pada oksigen ada lone pair. Satu lone pair telah digunakan. Okay, lone pair ni dah digunakan to make this bond between O and carbon. And then pada O tu ada siapa yang melekat pada O? Ada hydrogen and the other one is CH3. O, ada lagi apa? So O bila dia ada 3 bond, satu lone pair, automatic dia akan bersifat positively charged. Kita kira formal charge dia. So O positif, tak cukup elektron, miskin. So tengok target kita yang dekat atas tadi, kita nak apa? Kita nak letakkan OCH3. Okay, bila kita nak letak OCH3, then this hydrogen need to be removed. So how to remove this hydrogen? Okay, tengok balik dekat sini. We have Br here. So the Br left as a Br minus. So you nak ambil alkohol yang lain datang ambil pun boleh. Kalau saya ambil Br yang ada tu lah. So the Br come and take. Okay, kaya pergi ke miskin. Br come and take the hydrogen. Meaning that the Br will be bonded to the hydrogen. So in order for the hydrogen to make a bond with the Br, hydrogen need to leave this group. Okay, then show how you are breaking the bond between the hydrogen and oxygen. Okay, bond anak panah arah mana? Adakah anak panah menghala oksigen atau anak panah menghala hidrogen? Okay, kita nak tunjukkan ni. Dia hala ke mana?
Anyone can respond? The arrow should point to the O or the arrow should point to the hydrogen. Which one? Oxygen. So kita nak break this one. Thank you. The arrow must be pointed to the oxygen, meaning that these 2 electron from the bond is given to the O. And then the hydrogen break and hydrogen become H plus. So the H plus taken by the Br minus. So the bond formed between H and Br. Okay, arrow daripada kaya yang miskin. So this one dia dah break. So bila dia break, okay, the remaining we just copy. And then OCH3. Okay, ni lone pair yang original. Okay, then arrow tadi yang kita bagi 2 elektron ni bagi ke O. This O get back lone pair. So the positive charge on the O hilang. Okay, and then dekat mana yang slow, bond breaking is slow, rate determining step, and then nucleophile attack is fast. Untuk menjadi nucleophile yang mana tadi? Kat mana kita nak letak fast? Kat sini kot. Okay. Alright. Habis. Sampai nombor 10. Ada soalan nak tanya? Madam, lagi yang tadi nucleophile attack tu, boleh tak saya terus tulis CH3O minus attack dia? Cannot. Okay, because it is nucleophile, weak nucleophile. So weak nucleophile dia wujud sebagai molekul macam ni. Kalau you nak buat OCH3, okay, O minus CH3, dia ada beza. Tapi produk yang form adalah sama. Contoh, RX react with alcohol. Bukan. Bukan. Tadi alcohol kan. ROH. The other one is RX. Tak nak pakai ROH lah. Pakai CH3OH. The other one is the haloalkane react with sodium ethoxide. NaOCH3. Okay. So beza dia adalah this is weak nucleophile. This is strong nucleophile. Okay. Kenapa macam tu? Sebab di sini dia wujud sebagai molekul. Dia kena diprotonate dulu. Ini memang strong sebab dia wujud sebagai ion yang bebas. Na plus, O minus. Okay. Therefore, bila buat mekanisme, kita kena tulis dengan betul lah. So, dia datang sebagai weak nucleophile. This one is strong. Free negative ion. Okay, boleh faham? Walaupun dia punya produk nanti sama tau. R is bonded to OCH3. Ini R is bonded to the OCH3. Tapi bila mekanisme, you kena tunjukkan benda yang sebenar lah. This one yang datang attack. Kalau ini, dia yang datang attack. Okay, boleh? So sama juga bila you buat haloalkane react with water molecule and then haloalkane react with sodium hydroxide. So yang ni, yang attack, nucleophile yang attack tu adalah the H2O. But if you react with sodium hydroxide, the nucleophile attack is OH. Okay, sebab dia memang wujud bebas macam tu. But the product will be the same. Alcohol. Itulah jawapan dia.
Any other question? Okay, since we have no question, then let's proceed with the question number 11. Okay, question number 11 is the outline synthesis. So outline synthesis sangatlah famous di dalam soalan, dalam exam. Right. Kita lukis dulu starting material and then baru lukis dia punya final product. Our starting material is 2 propanol. 1, 2, 3 propanol. 2 propanol mean OH located at carbon number 2. And then we are going to produce 1,2-dibromopropane. Propane, carbon number 1 and carbon number 2 got bromo. Okay, next. Macam mana kita nak start? Okay, sebelum ni macam dalam sintesis, outline sintesis dalam chapter alkene yang kita belajar tu, kita start lukis starting and final product. Tapi kita gunakan step reverse. So kita reverse. Apa tindak balas yang boleh menghasilkan this one? Okay, so adakah kita boleh fikir kat sini kan, adakah alkohol boleh hasilkan dihalide secara direct? Okay, jawapan dia tak boleh lah kan. Okay, tengok dulu produk yang kita nak hasilkan. Ini adalah vicinal dihalide. Vicinal dihalide, vicinal. Apa maksud vicinal dihalide? Maksudnya the dihalide, both of the halogen is located side by side. Carbon number 1 and carbon number 2. They are located side by side. If the bromine, both of the bromine located at the same carbon, we call it germinal dihalide. Germinal. So vicinal dihalide hanyalah satu saja tindak balas yang menghasilkan vicinal dihalide, iaitu berasal daripada alkene. Kamu belajar. Hanya dijumpai di alkene. Okay. Since the number of carbon is 3, so our intermediate also must have 3 carbon. Okay. Dia punya rangka dia, carbon chain dia tu mesti sama lah. And then kalau nak form PR dekat sini, 1 and 2, so your double bond will be here. Okay. Next, reverse lagi. Okay, consider that can alcohol produce alkene? Ada tak? Faizuddin? Ada tak tindak balas alkohol menghasilkan alkene? Ada, madam. Kalau ada, sebutkan reagent yang diperlukan. What do we need? Atirah. Daripada alkohol nak hasilkan alkene. Faizuddin kata ada. Okey. Kalau ada, tuliskan reagent dia. Apa reagent dia? Atirah. Come on lah. Amira. Soalan betul ke tak ni? Bagi tahu apa reagent dia. What is your problem actually? Come on lah, macam mana ni? Mana adab menuntut ilmu ni?
concentration H2SO4. Thank you, Madeline. Concentration H2SO4. Okay. Inilah yang saya tak suka ni. Kena hadir kelas online. Concentration H2SO4. Saya boleh je tahu kalau saya ignore you all. Saya ignore, saya ajar je. Tak payah tanya apa-apa pun. And the condition is heat. Okay. Boleh je nak ignore tapi kesian. Okay. Saya ni bukanlah mengajar robot. You kenalah menghadirkan diri, ikhlas menghadirkan diri ke dalam kelas. Bila saya panggil, at least you say yes lah. Okay. Ni adab menuntut ilmu. Kalau kita pandai macam mana pun tapi akhlak kita zero, tak ada disiplin, you dapat A pun, meaningless the A. Okay, you dapat your cert for flat pun tapi apa ni, dapat A disebabkan oleh PB, dapat A disebabkan oleh assignment. Senang sebenarnya nak dapat markah PB tu kan. Assignment boleh tiru orang ke, banyak soalan bocor bila masuk dekat dalam practical test semua kan, UPS. Okay, soalan pun recycle je kan, you pernah buat tu, boleh bincang, boleh tengok buku. Sangat senang lah. Okay, dan jawab masa dalam exam. Tambah sikit je markah. So confirm boleh dapat A minus. But bernilai ke tidak? Okay, and then apa yang terpapar di cert tu mungkin rasa bernilai. Tapi bila pergi ke medan pekerjaan yang sebenarnya, tak kisahlah you nak jadi apa pun, berapa peratus saja daripada cert tu, yang bilangan A yang you dapat on paper tu, menyumbang kepada kerjaya kamu. Okay. Banyak lagi skill yang diperlukan, especially kita punya attitude lah, disiplin. Esok-esok you pergi kan, you pergi bekerja, bukan esok lah. Okay, nanti, satu hari nanti you pergi bekerja, mungkin dalam at this condition ke apa benda, tapi full of ignorance. You akan rasa sendirilah macam mana. Okay, macam mana orang ignore you. Okay, ni saya bagi tahu, bukan nak marah. Okay, dan bila kita dah dapat alkene ini, macam mana nak hasilkan dihalide? So, kita tengok kita nak tambah Br. So, we are reacting with Br2 in the inert solvent, CH2Cl2. Bukan tambah Br2 dalam water, bukan tambah Br2 in whatever condition lah, tapi dalam inert solvent. So, tindak balas ni, alcohol undergo dehydration, which is remove the OH and the H, and it will form the alkene. Alkene can react with bromine in the presence of inert solvent. So, buka double bond, masukkan both Br. So, kita dapatlah produk yang kita akan hasilkan. Same goes to this one, bromocyclohexane from chlorocyclohexene. Okay, mana chlorocyclohexane? Ni cyclohexane, chloro. And then you nak hasilkan apa? Bromocyclohexane. This is cyclohexane. And then you have bromo. Okay. Nak react. Terus, ada tak haloalkane ke haloalkane yang kita belajar sebelum ni? Mana ada direct haloalkane to another haloalkane. So, sekarang kita kena pilih the intermediates untuk menjadi haloalkane. So, ada dua cara untuk menghasilkan haloalkane. Pertama, kita dah belajar dalam alkohol, dan kedua dalam alkene. Contoh, kita buat kaedah reverse juga. First check dululah bilangan karbon sama, bilangan karbon pun sama. Of course, dia punya intermediate mesti mempunyai cyclohexane. Okay. Kita belajar di dalam alkene. Alkene also the best intermediate where it can produce
haloalkane. And then we also learn that haloalkane can form alkene. Okay. From haloalkane to form alkene, we need strong base in the presence of ethanol. And then the condition must be heat. And then the alkene produced react with HBr. So that we just open the double bond and then this carbon will be added by Br. Another one will be Cl. Another one will be Br. Tak kisahlah. Kalau you nak letak kat sini Br, tetap dapat ni juga. Dia kan sama je letak dekat mana-mana pun. You double bond dekat sini. Pusing, dapat benda ni juga. Okay. Selain daripada tu, kita belajar di dalam alkohol. Alkohol, kita boleh dalam chapter alkohol, buat mind map alkohol. Maksudnya, alkohol boleh diubah menjadi haloalkane. Okay. Kemudian check balik. Bolehkah haloalkane menjadi alkohol? Boleh. Okay. Bahagian ni kita belajar dalam chapter haloalkane. Tengok mind map haloalkane. Cl tukar kepada OH. So, untuk Cl keluar dan OH masuk, kita boleh letakkan sodium hydroxide. Reflux. Okay. So, the OH produced will substitute the Cl. And then the dapatlah alkohol tu. And then alkohol nak tukar pergi Br. Remember that we have PBr3 ataupun PBr5. So the Br substitute the hydroxyl group to be ni. Okay. So our synthesis we have two methods. You nak buat macam ni pun, you dapat markah. Markah tu dia bagi kat mana? Ini. Ataupun you nak buat this route also accepted. Okay. So semakin banyak chapter kita belajar, semakin banyak reaction yang kita tahu dan semakin banyak cara untuk kita sintesis sesuatu produk tu. So itulah yang sebenarnya di dalam organic chemistry. Okay, B. State the reagent and write the equation for the formation of 2,3-dimethylbutane from 2-bromobutane. So our starting material is 2-bromobutane. 1, 2, 3, 4. 2-bromobutane. Two 3-dibromobutane. Butane juga. 2, 3. Carbon number 2, carbon number 3. Dibromo. Br. Okay, so once again kita dapat tindak balas yang berasal dari yang menghasilkan dihalide. So ingat, satu je tindak balas yang menghasilkan dihalide adalah dia daripada alkene. So kalau 4 carbon chain, kat sinilah double bond tu kena wujud. And then haloalkane boleh tak jadi alkene? Mestilah boleh. Dah belajar dalam alkene. Okay. So your key point is here. Is how to produce the dihalide. The only reaction that you learn to produce vicinal dihalide is from alkene. What do we need? Is bromine in the inert solvent. And then from haloalkane, we can transform to alkene. It is from when we remove the Br and this hydrogen. So it is dehydrohalogenation. Buang hydrogen, buang halogen Br. We need sodium hydroxide, ethanol, and the condition is heat or reflux. So dapatlah. State the reagent. Mana reagent dia? Reagent inilah apa yang kita perlukan. And then dia kata apa? Reagent. So reagent dengan condition. This is the reagent. Lepas tu, write the equation. So kita dah tulis dah equation tu.
Ada soalan ataupun ada yang nak share method yang lain? Okay, tak ada. Nombor 12. Show the preparation of a Grignard reagent from the bromoethane. Bromoethane. Preparation. Grignard reagent from bromoethane. So ingat lagi tak macam mana nak hasilkan Grignard reagent? It must be from the haloalkane. Haloalkane menghasilkan Grignard reagent. Apa itu Grignard reagent? RMGX. Okay, alkyl halide yang react dengan magnesium dan ada halogen. Okay, bromoethane. Ethane is 3 carbon, CH2 carbon, CH2 MgBr. Ataupun untuk bagi nampak, saya expand this area. CH2 bromo Br. So untuk jadi Grignard reagent, dia perlu react dengan magnesium in dry ether. Okay, dry ether tu dengan ether lah, apa-apa ether. And then dry ether maksudnya condition ether tu. Solid. Dry ether. So kita punya Grignard reagent is CH3C. And then sambung dengan magnesium, sambung dengan halogen kita iaitu Br. So this is our Grignard reagent. Kemudian use the above Grignard reagent to prepare the corresponding alkane. Okay, ambil Grignard reagent because Grignard reagent is very useful. Okay, ni dia mention tak alkane apa. Untuk hasilkan alkane. Lepas tu, untuk hasilkan primary dan secondary alkohol dan base. Grignard reagent lagi. Another one is hasilkan carboxylic acid. Okay. So dalam nota kuliah, mind map yang dalam kuliah saya ajar, saya buat dua step yang berbeza untuk Grignard reagent. Tapi sekarang dalam tutorial saya nak tunjukkan step yang dua step serentak. Okay, tapi kita apply macam dua step juga, tapi kita buat satu step. Kan dah pening lah benda. Okay, untuk menghasilkan Grignard reagent, nak hasilkan alkane, macam mana? Kita hydrolyze saja. Hydrolyze mean react dengan acidified water. Hydrolyze kita tulis H3O+, done. So what we do is, we just cut at this area. So if you cut at the MgBr, we just buang je lah MgBr tu. You letak apa? Letak hidrogen. So dapatlah alkane. Semudah itu saja. Kemudian, macam mana kita nak hasilkan primary alcohol, secondary and tertiary alcohol? Okay, untuk hasilkan primary alcohol mesti react dengan dia step number 1, step number 2, hydrolysis. Okay, so yang lain tu kita ubah dekat sini. Kita ubah dekat step 1 tu. Okay, kalau you tengok nota kuliah, di kuliah mind map bukan nota kuliah. Di mind map kuliah yang saya ajar waktu malam tu, lecture malam tu, dia adalah dua arrow yang berbeza. Tapi ni saya ajar pula kaedah cara menulis kaedah yang lain. Okay. Maksudnya dua-dua kaedah you kena kuasai. Okay. Semua step dia sama. Step kedua dia hydrolysis. Tapi dengan apa dia react tidak sama. Untuk menghasilkan primary alcohol, kita react dengan metanal saja. Metanal, react dengan metanal.
Methanol is C double bond O, satu karbon saja, iaitu aldehyde. Hidrogen. Okay. Nampak tak macam tu? Okay, mesti react dengan methanol. Okay, untuk hasilkan secondary alcohol, so dekat sini primary alcohol, so sini produk dia secondary alcohol, ini tertiary alcohol. Okay, untuk hasilkan secondary alcohol, dia mesti react dengan any aldehyde, whatever aldehyde. Maksudnya aldehyde yang lebih panjang. Ini adalah aldehyde juga, methanol ni, tapi aldehyde yang terpaling pendek. The simplest, the shortest aldehyde. So other than methanol, you boleh react dengan Grignard reagent akan menghasilkan secondary alcohol. Untuk yang masa kuliah hari tu, saya gunakan ethanol kan, 2 karbon. Okay, now kita guna aldehyde yang lain. You nak guna aldehyde apa? 3 karbon. CH3, CH2, C double bond O, H. Okay, next. Untuk hasilkan tertiary alkohol, kita gunakan ketone. Ketone yang terpaling pendek adalah 3 karbon. Double bond O dia dekat tengah, itu ketone. Okay, sekarang saya tak nak gunakan contoh yang sama yang dalam kuliah tu. Saya gunakan contoh yang lain. Okay, I use this one. So this one, this is also ketone. Because the C double bond O located in the middle and there's no H. C double bond O yang ada H adalah aldehyde. So reaction Grignard reagent with ketone producing tertiary alcohol. Okay, sekarang macam mana kita nak tulis produk kita? So semua orang bangun dan lihat buka mata luas-luas. Ambil, okay, macam mana nak tulis produk? Produk ditulis bermula dengan carbonyl compound yang kita gunakan. Not this one. Okay, start dengan this one dulu, cara tulis dia supaya senang. Okay, dekat Grignard reagent kita buat apa? Kita potong dekat sini. Okay. So, ambil yang aldehyde ni, C double bond O, H, H. Okay, hari tu saya ajar macam mana? Step number 1. Step number 1, buka double bond O. O sambung dengan MgBr. Kan? Keyword dia adalah OMG kan? OMG. Okay, OMG. And then this bond is connected with the fragment of the Grignard reagent. This one. Okay. Sekarang, we take this one. And then copy. And then paste kat sini. Alah. Macam tu. Okay. So ni macam buruk sangat. Kita lukis je lah. CH3. CH3. Pun buruk juga. Okay, kat mana kita putus? Dekat CH2. CH2. And then, dia ada CH3 yang merah. So, warna merah ni datang daripada Grignard reagent. So, O sambung dengan MgBr. Kan? Yang masa hari tu, yang masa di kuliah tu. Saya kata buat macam ni dulu. And then, you buat satu lagi arrow kan? Undergo hydrolysis. Like this. So sekarang kalau kita buat combine dua-dua langkah tu di satu arrow, maksudnya step 1 react dengan methanol, step 2 hydrolysis. So after these 2 step terus dapat primary alcohol. So macam mana nak tulis? Ambil lah pemadam, tulis kaedah yang macam saya ajar dululah. Tapi ambil eraser, padam. O ni after undergo hydrolysis, you tambah H. Okay, tambah H. Okay, then check. Adakah kita dapat primary alcohol?
So this OH is bonded to this carbon. So itulah primary alcohol. Okay, contoh yang seterusnya adalah Grignard reagent jadi react dengan aldehyde. So kita ambil aldehyde kita, CH3, CH2, C double bond OH. So buka double bond. Okay, and then satu lagi yang kat bawah ni sambung dengan Grignard reagent, iaitu CH2, CH3. O yang dekat atas ni sambung dengan OMGBr. Tapi lepas tambah dengan OMGBr, step kedua adalah hydrolysis. Tempat O tambah H. Therefore, you are producing secondary alcohol. Okey ke tak okey? Itulah kaedah dia. Okay, next. Kita ambil ketone. Okay, kat sini ada carbon kan. So, kita buka double bond. O. Kat sini O. Satu lagi bond. Satu lagi bond pada carbon ni. Kita sambung dengan Grignard reagent. CH2 dekat mana tempat potong tu, kat situ disambung balik. CH3. So, warna merah ni daripada Grignard reagent. O sambung dengan MgBr. But after hydrolysis, tempat MgBr tu dibuang, tambah dengan H. Therefore, you are producing tertiary alcohol. Check, betul tak dapat tertiary alcohol? OH is bonded to this carbon. So this carbon is tertiary carbon because it bonded to 1 carbon, 2 carbon and 3 carbon. So tertiary alcohol. Okay, so kesimpulan dia, untuk react Grignard reagent react dengan methanol dapat primary alcohol, react dengan longer aldehyde dapat secondary alcohol, dengan ketone, apa-apa saja ketone dapat tertiary alcohol. Sekarang nak react dengan carboxylic acid. So kita kena react dengan step 1 dengan CO2, step 2 dengan undergo hydrolysis. Sama juga. Okay, langkah kita mesti bermula dengan benda ni dulu, bukan Grignard reagent. So Grignard reagent ni buat apa? Potong dekat MgBr. So C double bond O, ini CO2. So konsep yang macam dekat atas ni, C double bond O tu, kita buat apa? Kita buka double bond. Bila kita buka double bond, kita hanya buka satu je double bond orang lain kat atas ni kan. So ini pun kita buka satu je. Ambil eraser, buka macam tu, padam. Okay. So carbon ni ada 2 tempat kosong. O sambung dengan MgBr. And then ni sambung dengan fragment daripada Grignard reagent, CH2CH3. After hydrolysis, step yang kedua, H3O+ ni, MgBr dah buang, sukati dia pergi mana pun, tambahlah hidrogen dekat tempat O. So, kalau you perhatikan, C double bond O, OH adalah carboxylic acid. Okay. So Grignard reagent react dengan CO2 menghasilkan carboxylic acid. 13, 14. Okay. So hari Isnin saya bagi masa untuk kamu cuba buat your self study number 13 and number 14. Alright. Okay. So we have another less than 1 hour. Saya tak nak lagi ajar enrichment alcohol tu. Saya dah bagi video. Saya harap you buat latihan enrichment hydroxy compound tu untuk meningkatkan kefahaman kamu terhadap alkohol. Okay, sebab alkohol akan digunakan untuk buat eksperimen, praktikal test dan juga menulis lab report. Komen tentang lab report juga saya dah berikan. Dah return pun dekat kamu. Dah return ke belum? Lepas tu
dalam video tu pun ada saya komen macam mana nak tulis lab report. Saya komen report orang yang biasa-biasa je lah. Not sure where is your lab report lah. Ada kat saya. Alah, dia punya lab report dekat saya. Okay, never mind. So you tengok dekat situ lab report dalam video tu. Saya comment lab report students and then about the rubric. Okay, jap. I stop the recording first. Okay. Dekat GC